Okay, get your first lay. Kapagawa nga rin ako niyan. 564. Gagamitan po tayo kung nanalo ngayon sa Unimart. Wala yan, no? Okay, players ready. 560 bro. 3, 2, 1, go, shoot! Ay! Hindi mo bra, 2 points. Wala yan, dos. Play safe. Pipili ng kulay magbato ng tos eh. Okay, bladers ready. 3, 2, 1, go, shoot! Nakakatakot yun. Nabol guys. Uy! Yes! Wala na. Alright, 1 point para kay Migs. Oh, 360 lang. Okay, bladers ready. 3, 2, 1, go, shoot! For the rush! Ay, tumalog! Ay! Heartbreak yun! Show? Oh, play safe. Ginamit po tayo ng play safe. Laban 1 sa... point na lang eh. Kaya nga. Okay, ready na? 3, 2, 1, go, shoot! Babalik ba? Babalik? Huwag ka na bumalik! Kaya, winner na. 4-3. Good game, sir. Okay na? Leaders ready. 3, 2, 1, go, shoot! Good. Perfect yun! Nagulat ako sa... 2 points. Okay. Naku, kailangan makahabol. It's not good, so wala ang test pin. Okay, bladers ready. 3, 2, 1, go, shoot! Winner! Matabilis na, siyempre. Sino may? Parang kami lang eh. 4-0. First day po tayo. Huwag yung pag-gusto mo. Ready? 3, 2, 1, go, shoot! Good. Hoy, muntikan pa nga. Ay! Binawian. Alright. Second bay po. Kitang-kita, mas mabigat yung Zedran. Okay. Ready? 3, 2, 1, go, shoot! Nakaw! Oy! Oy! Lakas nun. Kaso na consume yung ano niya. Spin. Wala, MQ lahat ng bibig ni Sir. Di ba plain? Magana na ang flame na yun. Magana yung flame. MQ ang meta. Manalo sa ng big dance. Ay. Sino daw ang bilog? Ay! 1 point. All 1. Uy! Saan pa ako? 3, 2, 1, go, shoot! Oy! Heartbreak yun! Okay, bladers ready. 3, 2, 1, go, shoot! Good. Fuck, ay, hindi tinamaan. Fuck! Fuck! Oy! Winner na. Halatang MQ eh. 4-1. 4-1. Okay, first bay po tayo. Uy! 3, 2, 1, go, shoot! Ikaw yung mix. Ay! Grabe skill! Grabe skill! First. 1 point. Talo yung MQ. Wow. May side comment to. Yan na. 3, 2, 1, go, shoot! Ano yung ratchet? Ulo! Grabe yun. Heartbreak yun. Ang baba eh. Ano? Inispin na ni Johan. Nahilo na si Johan, oh. Okay.
Kulit eh, si Hell's Sight din niya narating yung pagkabilog niya nung nag-upgrade. Kaya ano? Alright, 2 points. Dion. Dion! Ay, Dion, come back. 3, 2, 1, go, shoot! Ay! Oy, muntik na! Patay, ubus na yung point ng Dion. First. 3 points. Naku, yari ka pa dyan. 3, 2, 1, go, shoot! Ay! Muntik pa nga. Ay! Sayang. Sayang, maling butas. Winner! Walang butas doon eh. May butas doon. 4-0. Okay, first bay po tayo. Show. Naku! Takbo mo! Raiders ready. Gusto po. 3, 2, 1, go, shoot! Good. Naku, sakit yan. Sakit yan, oy, muntik na. Wala. Wala ng power. Muntik pa yun, 1 point. Okay. Video mo hanggang wala pa 3 seconds tapos na Okay, Raiders ready. 3, 2, 1, go, shoot! Habang nasa biyahe na-upload ko na yun. 3 seconds game. Wala kang 3 seconds yun eh. Kakalapag lang eh. Fast is fast. Johan, kung sumali ka sa sabong, may motor ka. Okay, isang baka. May parang episode 1 ng Baby Dixon. Tapos agad yung isang match mo. Kumurap lang eh. Kailangan pa ba? Yung game lang, ang last game yan, last round. Nilaban nila. Last round, last game. Hindi mo walang panalo. Okay. Cross yung cross. Dalawang episodes din yun. 3, 2, 1, go, shoot! Oy, muntik na mag... Oy! Boy pa. Boy pa. 1 point lang. Next bit. Yaks! Safe! 3, 2, 1, go, shoot! Hindi tayo napapapa. Pwede pa. Pa! Nag-aasak! Wala na. Isang ano lang pala eh. 1 hit ka lang pala eh. Kasi ang lalagyan ng stamina pag gano'n. Okay. Ready? 3, 2, 1, go, shoot! Ako yan. Sumpa yung stamina kapag Iwasan na sumpa. First bay po tayo. Show. 3, 2, 1, go, shoot! 360. Wait. Abit. Rush. Alright, 1 point. Isa sa point. Kasi ano eh. 3, 2, 1, go, shoot! Nak, Yellow. Lahat. ang cute niya na. Ganun sa may last ka. You have a point. Okay, 2 points. 3, 2, 1, go, shoot! Naku! Naku! Burst! Winner! 4. Dahil lang. Hey! 3, 2, 1, go, shoot! 3, 2, 1, go, shoot! Ay, muntik na lumabas! Ako! Ay! Ubus na. Nawala na ba ang aura? 1 point. 3, 2, 1, go, shoot! Ako. First crush. Ay! Uy! Sayang. Talaga, no? Oo! Naling butas. Wala palang butas.
Scrape! Scrape! Hey! Kala mo stamina type siya. Scrape! O, yan, scrape. 3, 2, 1, go. Kasi yung kauli naman eh. Ayun. Naku! Naku sa chip! Tumayo! Tumayo eh. Hindi, laban pa. Laban pa. Hey! 3 points. Nako! 3, 2, 1, go. Nako, bumelo. Walang tinamaan. So chip! Mabigat eh, MQ eh. Akala ba joke lang yun? Akala ko ba joke lang yun? Hello, joke! Joke lang din yan. Oh, 4 points. Be nice! 3, 2, 1, go. Ay! 3, 2, 1, go. Okay na yan. Pumipiting yung internet na dito eh. Kaya nga, sa Maynila, di mo magawa-gawa yan. Ito lang yan sa Batangas. Yung hindi mo ipipitik si Dito. Alae. Kailangan pala dito. Oo. May nerf dito. Di-buff dito. Diba? Pumipitik eh. Oy! Yan na ba Oy. 1 point? Yan na ba? Yan na ba? Ay! Hey! Thank you, Fran. First bake po tayo. Show bake. 3, 2, 1, go. Uy! Agad! Ay, nahilo ang Phoenix Wing. Iba talaga hampas na hampas. Show. 3, 2, 1, go. Shoot. Palsopal! Break naman yan eh. MQ na ko ba? 3, 2, 1, go. Shoot. Grabe yung ano, patawa ni Phoenix. Hindi ka naman nagbibidyo sa'yo. Galingan mo. Tumayo ka. Naku, nautusan. Ang galing. Alright. 3 Dito points. napansin mo. Dito eh. 3, 2, 1, go. Shoot. Naku, yan na naman. Naku, yan na naman. Bawi! Uy, ganda nun. Kaso walang ano. Wala panulak. Uy! Wala na. Ba't nagtigas ng wizard ako? Daya, MQ kasi. Sabi talaga siya gawin ito. Yung talagang tumahimik na. 3 points na lang para kay Migs. 3, 2, 1, go. Shoot. Anime! Sir, bawas yung ano ka entrance. 3, 2, 1, go. Shoot. Umakati ka mo. Ay! Inalun na. Uy! Sayang, ganda ng ano. Nagputik. Walang pitik. 5-1. 3, 2, 1, go. Shoot. Gamit na nga lang. Perfect yun! Heartbreak yung! Talaga 3 match na naman. Nako. 3, 2, 1, go. Shoot. Oy! Muntik nang lumabas! Ay, pagod. Pinabot na pagod. Ay, ay, ay. Kailangan para kay Migs. 3, 2, 1, go. Shoot. Your winner is going to final. 2.
3, 2, 1, go, shoot! Pumitik. 2 points po yun. Ipalakat. Alright. 3, 2, 1, go, shoot! Tago, ganda nun ah. Wala, stamina. Ay, pa! Ay! Meron pa. Tsaka lang sa Wala, umilipad pala yan. Neck of 9. Nasakit sa kamay mo dyan. 3, 2, 1, go, shoot! Sayang. Hindi pa tumuloy. Hey! 3, 2, 1, go, shoot! Nag-e-exit. Isang pakan. 3, 2, 1, go, shoot! Burst! Iba talaga. 5, 3, 2, 1, go, shoot! Hey! One point lang. Bibigay ko sa'yo. Biglang pumitik. Natulak. Yan, ganyan. Tamang angle na eh. Third bay na yan ulit, no? Tapos nagkapan na ulit. Shuttle na ulit. Alright, 1 point lang. Match point sa Brian. First bay po tayo. Show. Naglabas na Hey! 3, 2, 1, go, shoot! Sa Targo. Muntik pa nga. 6-4 ang score natin. Nako, close ang laban ah. Okay. Tapusin niya na. Pusin na. Nako! 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 Ay, nako! Nako! Bladers ready. 3, 2, 1, go, shoot! Oh! Winner! Chamba! Hey, chopper! MQ kasi!